ओम श्री गुरुदेवाय नम। आज्ञा मुझे पटल प्रथम पटल आपण मान बुझे आसली। द्वितीय पटल अच्युतानंद पचारुंट प्रभु आपण तो शून्य ब्रह्म, आपण तो सबकि आपणकर तो किसी नाम नाला केमी कौन नामर सृष्टि है आपन से विषय मत कि कहतु। अनादि वांछा कल्पतरो पुणी बोलाओ महामेरु आपण तो महामेरु बोलुंट अरूपानंद पूर्ण ब्रह्म कहीं होइला एते नाम संशय रहा मो चिते प्रकाश कर देव मते। प्रभु ये जो नामर सृष्टि है मत कहीं संशय रोची से विषय मत कहतु कि हेमंत शुणी निराकार बोलती शुण रे कुमार शुण तु स्थिर करचित कहवा नामर चरित्र तेणु मो विश्वासी भगत तेणु कहवा नाम तत्व। तेणु से अच्युत कहते जे तू जे मोर हो गोटे विश्वासी भगत तेणु मुझे नाम तत्व सबकि कहबी। से कौन कहते अरूप रूपवंत होई नाम स्वरूप खेलुताई नामटी सबुठारे पूर्ण नाम नथिबा नाम। मु आपण मानक आगुरी भी कही आसुची जे सबुठारे नाम पूर्ण होती। आपण गोटे साधारणतः देखंतु खंडे ये साड़ी पिंधुता जामा बोली आम कहते जी जो बड़ी आक्रांत से कहते जार जेमत बासना ताकू मुझे जी जमती भावुची मुझे दिशुची। तेणु आप आम जामा कहीपे जन को पैंट कहीपे जन को लुगा कहीपे तेणु से सब प्रत्येक जिनसर नाम किसी ना कि अच्छी से सृष्टि कर हिसाब से नाम भी रखिंट। तेणु से विषय भी अच्युत को बुझाऊँ आउ भी नाम उपर से कहते राउती सर्वघटे नाम रा जानकी मो राम। यही आज्ञा शरीर तत्व को आसला मुझे आगर कहती जो राम नाम राम राटी हूँ सीता मटी हूँ राम। कारण यार भी गोटे बड़ गुण संधि अच्छी आज्ञा आगे किए आगे आम भी देखुं सबुठी आप देखिए आगे देखिए लिखिए जदि राधाकृष्ण मंदिर को जाऊँ देखिए राधा कृष्ण सीता राम मंदिर राम सीता मंदिर के कहते राम मंदिर कहती राधाकृष्ण मंदिर कहती लक्ष्मी नारायण मंदिर कहती किंतु शिव मंदिर जो जीवे शिव पार्वती मंदिर से कहती कहीं से आज्ञा तत्व से रखीदे। तेणु शिव रहिले महामृत्युंजय प्राप्ति कले सी केमती प्राप्ति कले ना से शून्य ब्रह्म को ध्याई शून्य ब्रह्म मिसी से फेरी परमहंस पद नाई सी तांकर बसिले। तेणु से अणाकार ब्रह्म बोलेले स्वयं शिव महामृत्युंजय से हेले। तेणु से कंठचक्र बसी षोल दल अवस्थित आई। तेणु से कहते अच्युत को बुझाऊँ जे ये जो नाम ये नाम जो शरीर छाड़ी चलीज से शरीर स्थगित हो सेतबे आउ ते कई छुईबेनि मुर्दार बोली कहे तते नहीं पोड़ी पाड़ी दे आसबे। तेणु से भी से सब कहते बहुत सुंदर सुंदर गीत माता पिता युग्म काले भाव भरंते सुख बड़े तयरू होइले जन्म तेणु मो भावग्राही नाम। तेणु मत जो भावग्राही नाम देले कहीं ना माता पिता भावनारू मु जन्म नेली तेणु मोर नाम है भावग्राही। तेणु माँ गर्भ माता गर्भ जो रही माता गर्भ को सिंधु कही तेणु मु कृपा सिंधु नाम बही। तेणु माँ गर्भ को जो सिंधु कह जाए तेणु मुझे कृपा सिंधु बोली मो ना भी देती। तेणु द्वैत मान मोर ऐरी तेणु मो नाम देले द्वैतारी। तेणु गोपाल कूल को मुझ हित कली तेणु मो नाम गोविंद ही देले। तेणु ये सब बहुत नामर तत्व रखाई ठाकुर गोटी गोटी कर बुझाऊँ मुझे आपण गोटी गोटी कर कही आसुची जदि आपण मैंने धीर मना है शुणे बहुत ज्ञान अर्जन हम। जेणु मो पिता वासुदेव तेणु मु बोले वासुदेव मो भी मो शरीर अटई पालन करता ही मुहि तेणुटी गोविंद मो नाम शुण हे भकत उत्तम जया को जगत टी कही मुई करता बोलाई। तेणु मो नाम जगन्नाथ शुण कुमार हे अच्युत। तेणु ये शरीरटा को जगत बोली चिंता करू ये जगतर कर्ता हूँ मु
ତେଣୁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ସେ ସବୁଯାକ ଶରୀରରେ ପୂରେଇକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେ ସବୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ବି ସେ ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାବ୍ରହ୍ମର ମୋ ଉତ୍ପନ୍ନ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅବିନାଶୀ ବ୍ରହ୍ମ ମହାବ୍ରହ୍ମ। ଯେଉଁ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ତ ଆଜିକାଲି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର କଳିର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କ ନାମର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ ପଦ ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଅମକେ ନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ସ୍ୱାମୀ ଅମକେ ନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ସ୍ୱାମୀ ଅମକେ ନନ୍ଦ। ଆଉ ତୁମକୁ ସ୍ୱାମୀ ପଦ ଦେଲା କିଏ? ତୁମେ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ? ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ, ମୋ ଉପରେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ହେଇକରି ବସିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରକୁ ଯଦି ଆମେ ପଶିକି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଶରୀରକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା। କିଏ ସେ ସ୍ୱାମୀ? ସେ ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ସେ ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ୟାସେଟ୍ କରି ଛାଡ଼ିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟି ଟିକିନିକି କରି ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତକୁ ଯେ ଅନନ୍ତ ରୂପ ନାହିଁ ଅନ୍ତ, ଅଣ ଅକ୍ଷର ମୁଁ ରୂପବନ୍ତ। ମୋର ଆଦି ନାହିଁ ନା ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଣ ଅକ୍ଷରରୁ ଜାତ ହେଇଛି। ସେଇ ଅଣାକ୍ଷର କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ସେ ଅଣ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସେ ବିନ୍ଦୁଟା ହେଉଛି ଅଣାକ୍ଷର। କାରଣ ସେ ବିନ୍ଦୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା କିଏ? ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି କିଏ? ସିଏ ଯିଏ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ଅକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ହାତ କଲେ ସେ ଟେଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଅଣାକାର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଓଙ୍କାର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆସିଲା, ଓଙ୍କାରରୁ ଟିଭି ଜନ୍ମ ହେଲା। ଟିଭି କ'ଣ ହେଲା? ତିନି ବୀଜ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେଇଠି ଆମେ ସେ ଅଣାକାର ନେଇକି ଅ ବୋଲି ଲେଖିଲେ। ଅ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ସେ ତିନି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲେ। ତା ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଅଧଳାଏ ରଖିଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଅ। ତେଣୁ ମୋର ଏକାକ୍ଷର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ସମସ୍ତେ ତ ଏକାକ୍ଷର ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଏକାକ୍ଷର ବିଷୟରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କହିଦେବି।